Jai Jagannath. Good evening and a warm welcome to the cultural evening presented by Nritya Dham. Nritya Dham presents 5th edition of Guru Naman Dance and Music Festival 2021 that commences from 17th September and culminates on 24th September. Indeed, it is a great occasion to reach out to the art and culture loving people around the globe through this digital platform, and Nritya Dham has been presenting annual festival to the appreciation of all concerned. This is the 5th edition, and on the very 5th edition and the inaugural evening we have eminent sculptor and culture ambassador from Odisha, Padma Vibhushana Sri Sudarshana Sahuji. Also we have eminent Odissi dance guru Dr. Snehaprabha Samantray, who happens to be the former head of the department of Odissi dance department, Utkal Sangit Mahavidyalaya. And also we have eminent Odissi dance guru Nrutyacharya Durgacharan Ranbir. And also we have Dr. Shubhasri Patnaik, Secretary of Nritya Dham. And also we have Rajasri Patnaik, Vice President of Nritya Dham. I take the pleasure to request our dignitaries to kindly light the ceremonial lamp to mark the inauguration of this Guru Naman festival. Akhanda Mandalakaram Vyaptam Yena Characharam Tatpadam Darshitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. नमस्कार। आज सुंदर परिवेश रे आमर मुख्य अतिथि पद्म विभूषण श्री सुदर्शन साहू जे कि केवल आम ओडिशा नुह समग्र आम देशर भारतवर्षर गर्व। मु बहुत आनंदित आज तांको हस्तरी पुरस्कार ग्रहण कली। जड़े विशिष्ट नृत्य गुरु गुरु दुर्गाचरण रणबीर मोर सान भाई तुल्य अति श्रद्धेय, मोर प्रिय छात्री शुभश्री डॉक्टर शुभश्री पट्टनायक, ताकू श्रद्धार मु लिटिल डाके, तांको बड़ भौणी जे कि काया संगे छाया परी बराबर लगी रही था, तांकर समस्त प्रयास रे सब बेले से साहाय्य करती। समस्त को मोर शुभेच्छा एवं आशीर्वाद। आज मते ये अवार्ड प्रदान कर जाइथिबारु नृत्य धाम तरफरु मु यार प्रतिष्ठात्री डॉक्टर शुभश्री पट्टनायक को अशेष धन्यवाद दौची, आंतरिक शुभेच्छा जनाऊँगी। शुभश्री मोर जड़े प्रिय छात्री, उत्कल संगीत महाविद्यालय से जिते मोर छात्री थिले, पिलादिन मु देखि आसी से उच्चाभिलाषी उद्योगी एवं अति परिश्रमी छात्री थिले। सबुबले किछि ना किछि करिवार तांकर प्रबल इच्छा, शिखिबार करिवार तांकर प्रबल इच्छा। से जड़े ओडिसी नृत्यशिल्पी होइकरी भी से भरतनाट्यम एवं कुचिपुड़ी मध्य शिक्षा करछंती। सबुबले किछि ना किछि करूथांती, एथिरे से आनंद पांती। तांकर आ गोटे विशेष गुण होउची गुरु गुरुजन मानकु श्रद्धा करिबा, सम्मान करिबा। एई सब तांकर बड़ गुण। आज तांकु जणे सफल नृत्यशिल्पी भावे प्रतिष्ठित करि पारिछि। से हमर पई आनंदर कथा, खुशीर कथा। नमस्कार। आज गोटे पवित्र दिन कहले अत्युक्त हेब नहीं। आज जो गहण आम बसचु से जड़े विश्व प्रसिद्ध शिल्पी कहले चलो ना। सारा पृथ्वी रे जहाँकर नामधार रही से आज पद्म विभूषण रे विभूषित। तांको कथा मु कौन कहबी, तांको तो सारा जगत चिन्हिची। तांको कथा कहबा मो पखरे ठीक नुहे। एतिकी कहबी तांको गहणे सी आज जो मते सम्मान प्रदान करछंती सेतिपाई मु अति गर्वित आउ अति आनंदित आउ भक्तिपूर्वक से सम्मानटी मु ग्रहण करुछि। आउ मु शुभश्री पट्टनायक विषय कहबाक गले से तो सबु वर्ष एहीपरी नृत्य कार्यक्रम करि आछंती। से सारा विश्वरू नृत्यशिल्पी मानक आनी
ନୃତ୍ୟ ଉତ୍ସବରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଲେ ବି ମୁଁ ମୋ ପାଖରେ ସେ ଅତି ନିମ୍ନ ଭାବରେ ନମ୍ର ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ମୁଁ ଏହା କରିବି ସାର୍, ସେୟା କରିବି ସାର୍, ମୁଁ କହିଲି କରିଯା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡକ୍ଟର ସ୍ନେହପ୍ରଭା ସାମନ୍ତରାୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟା ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଭାବରେ ସାରା ଦେଶ ବିଦେଶରେ ନୃତ୍ୟ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ବିଖ୍ୟାତ କରି ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନୃତ୍ୟ ବିଭାଗରେ ପ୍ରଫେସର ଭାବରେ କର୍ମ କରି ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡରରେ ବହୁତ ଶିଷ୍ୟା ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆଜି ଆମ ଗଣରେ ରହି ଆମେ ଗର୍ବିତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କଳାର ଦେବତା, କେଡ଼େ କେଡ଼େ କଳା କଳା ଆଖି, ତା ଭିତରେ ଲାଲର ଦେଇଛି, ତା ଭିତରେ ଧଳା ଭିତରେ ବିନ୍ଦୁ ବି ଅଛି କଳାର। ସେଇ କଳା କାହ୍ନୁ କାଳିଆର ଯେଉଁ ମାହାରୀ ନୃତ୍ୟ କହିଲେ କି ସୁନ୍ଦର। ମୁଁ ଦେଖିଛି ପାଟ ମାହାଦେଇ ନାଚିବା। ମୋ ଘରଠୁ ତାଙ୍କ ଘର ବୋଧେ 10ଟା ଘର ଛାଡ଼ିକିରି ତାଙ୍କ ଭାଇ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ ହୁଏ ତାଙ୍କ ନୃତ୍ୟ କି ଅପୂର୍ବ। ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ବୋଧେ ଅପ୍ସରା ହେଇକିରି ଫେରନ୍ତି। ଦିନରେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ହେବନି, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ କିଲେ ଅପୂର୍ବ ଅପ୍ସରା ମେନକା ବା ରମ୍ଭା ଇଏ ବି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ହେବେନି। ଏଇ ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟଶୈଳୀ, ଏ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା, ଏ 4 ବେଦ ମଧ୍ୟରୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମ ବେଦରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ହେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା, କଳା ସଂସ୍କୃତି ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭବ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣାର୍କର ପ୍ରତି କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ନର୍ତ୍ତକୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟବ୍ରତା, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବଭଙ୍ଗୀ, ଯେଉଁ ରସ ଛନ୍ଦ, ଏ କୋଣାର୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଶିଳ୍ପୀଙ୍କି ଏଇମାନଙ୍କଠୁ ହିଁ ପ୍ରେରଣା ମିଳିଥିଲା। ସେହି ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଆଜି ସେହି ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନାମାନେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଜୀବନ୍ତ କୋଣାର୍କରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି, ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। କଳା ଅମର, ଉଦ୍ୟମ ଆମର। ଉଦ୍ୟମ ଯଦି ନାହିଁ, କଳା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଆଜି ଝିଅଟି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ଏଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲା, ସେ ବହୁତ ବେଶୀ ହେଇଗଲା ଆମ ପ୍ରତି। କାରଣ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା କଥା। ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା କରିପାରୁଛି। ଆଉ ତାଠୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ କି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳାର ଗୁରୁ, ଯିଏକି ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ଗୁରୁ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ ମହୋଦୟ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଯେ ସିଏ ଆଜି ଆସି ଆମକୁ ଇନଗ୍ରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। The first day program commences with the serene and scintillating presentation of Dr. Snehaprabha Samantray, Guru Naman Awardee of 2021 by Nrutyadham. Dr. Snehaprabha Samantray is an eminent Odissi dance guru who has given a new lease of life to this classical dance form. And to her credit, she has given direction in number of choreographies and has groomed thousands of disciples in Utkal Sangeet Mahavidyalaya as the head of the Department of Odissi Dance, and she herself has performed on different stages to the appreciation of all concerned. And Dr. Snehaprabha Samantray starts with Mangala Charan, an invocatory item, and this invocatory item is dedicated to Lord Jagannath, the great deity worshipped by the people of Odisha and the people of India and the people of the world at large. And this Mangala Charan is dedicated to Sri Jagannath, and it is it is coupled with Manikya Bina. And this is followed by an Abhinaya, Mare Bana Dhara Sravana Ki. This is choreographed by Padma Vibhushan Guru Kelucharana Mahapatra. The music is given by Pandit Bhuvaneshwar Bisra, and it is in Rag Sankarabharan and Tal Ektali. So, welcoming on stage eminent dance choreographer and dance guru Dr. Snehaprabha Samantray.
scintillating presentation by Dr. Snehaprabha Samantray, we welcome on stage eminent Odissi dance guru Nrutyacharya Durgacharan Ranbir. Nrutyacharya Durgacharan Ranbir is credited to have given a new dimension to Guru Devaprasad Das style around the globe. And he has groomed innumerable disciples in the style of Guru Devaprasad Das and those who have carved a niche for themselves in the firmament of art and culture. This evening, Guru Nrutyacharya Durgacharan Ranbir presents Abhinaya Mina Nayana Khina Hebani Mo Bina. This Abhinaya marks the pang of separation between Nayaka and Nayika. Having been separated from the Nayika just presents his emotion, and this will be enacted on stage by this Abhinaya, and this is in traditional music and Tal Ektali, presenting Abhinaya Mina Nayana Khina Hebani Mo Bina by eminent dance guru Nrutyacharya Guru Durgacharan Ranbir. Bana
After the soul-stirring presentation by Central Sangeet Natak Academy awardee and Guru Naman awardee, Nrutyacharya Durgacharan Ranbir, we welcome on stage the secretary and eminent dancer of Nrutyadham, Dr. Shubhasri Patnaik. Dr. Shubhasri Patnaik is the worthy disciple of Guru Dr. Snehaprabha Samantray and Guru Nrutyacharya Durgacharan Ranbir, a proud product of Utkal University of Culture, Bhubaneswar. Dr. Shubhasri Patnaik is the recipient of Junior Fellowship and Senior Scholarship, and she is credited to have been a recognized artist of Doordarshan with A grade. And Dr. Shubhasri Patnaik, to her credit, has given scintillating presentation in different stages throughout India, and she has always received accolades from the encouraging audience. And this evening, Dr. Shubhasri Patnaik presents Abhinaya Kunti. This is choreographed by Guru Durgacharan Ranbir. The music is given by Guru Shukanta Kumar Kundu, and rhythm is given by Guru Dhaneshwar Swai. In Mahabharata, Kunti was a prominent female character who was the princess of Bhoja Raja. Once, sage Durbasha visited Kunti Bhoja and was extremely pleased by the services and comforts offered by Kunti. Sage Durbasha blessed her with a boon to invoke any god to bear a child. Curious, Kunti invoked Surya by chanting the mantra, and accidentally she bore Karna from Surya, the solar deity. Afraid of being an unwed mother, she placed the baby in a basket and set him afloat on a river. That child was Karna, the great warrior in the epic The Mahabharata.
विद्यावती सुरुचि गुण संपन्न स्वाति विद्यावती रुचिर चिकुर शोभा से कुमारी कुंती से कुमारी कुंती से कुमारी कुंती ভোজরাজ গৃহে আসি সে দুর্বাসা ঋষি অতিথি হই রহিলে তেজ পরকাশী ভোজ দেব আদেশরে পদ সেবা কলে বন্দন পান ভোজন সর্ব করাইলে আনন্দরে ঋষি শ্রেষ্ঠ কলে আশীর্বাদ আনন্দরে ঋষি শ্রেষ্ঠ কলে আশীর্বাদ তুম সেবা পূজারে মু হইয়াছি প্রীত তুম সেবা পূজারে মু হইয়াছি প্রীত ଯେଉଁ ଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଣ ରୂପସୀ ତକ୍ଷଣେ ଉଭା ହୋଇବେ ତୋର ପାଶେ আসি তোর পাশে আসি জনে স্নান করি ভোজ কন্যা কুন্তি বর পরীক্ষণ পাই সুমরণ কলে দেব দিবাকর অঙ্গরে হাত বঢ়াই जवा कुसुम शङ्कासं काश्यपेयं महाद्वितिं ध्वन्तारि सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम् प्रणतोऽस्मि दिवाकरम् प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्
ভোজ কন্যা হইলে মিলিত নানা মতে রীতি কলে নানা মতে রীতি কলে হৃদয় পূরিত অঙ্গ সঙ্গ দান করি বিরতিরে মাতি পাশরিলে দুনিয়ার সবু রীতি নীতি অনঙ্গ অগ্নিরে জଳି ভুলিলে অতীত রতি সুখে মাতি গলে রতি সুখে মাতি গলে কুন্তি দীননাথ অংশুমালী ভোজ কন্যা হইলে মিলিত অংশুমালী ভোজ কন্যা হইলে মিলিত কি কর্ম কলি কি কর্ম কলি কি কর্ম কলি কি কর্ম কলি কুমারী বয়সে মাত্র তোর জিলি এবে করিবি কিস অন্ধকারি দশ দিশ কিমন্তি বিপদ জীবক মো পথ হুড়িলে কি কর্ম কলি কি কর্ম কলি কি কর্ম কলি কি কর্ম কুমারী মাতৃত্ব লভিণ কুন্তি শিশুকু ধরি মঞ্জুষা ভিতরে নদীর জলে দেলে
ହସାଇ ମାତା ହୃଦୟର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ହୃଦये ବହି ସତୀ କୁନ୍ତି ନାମେ প্রখ্যাত মহাভারতে রহি After the soul-stirring presentation by Dr. Subhasri Patnaik, we now move on to present a duo by Gayatri Ranbir and Manoj Pradhan. They belong to the organization Nrutyayana, and both Gayatri and Manoj, they have presented their scintillating presentation in different stages, and this evening they will be presenting Abhinaya Bato Chhada Suhata Nagara Jamuna Jibimu Niro Aniki and Dekhago Radha Madhava Ranga. This is in Raga Raga Malika and Tal Tala Malika. The choreography is made by eminent Odissi dance Guru Nrutyacharya Durgacharan Ranbir, and the music is given by Guru Shukanta Kumar Kundu, and the rhythm is given by Guru Dhaneshwara Swai. So presenting the duo artists Gayatri Ranbir and Manoj Pradhan.
ନାଗର ବାଟ ଛାଡ଼ ବାଟ ଛାଡ଼ ବାଟ ଛାଡ଼ tak dha dha gidigina dha tak dha dha gidigina dha tak dha dha gidigina tin tere gida ta gidigina ta de tin na dha dha ge dha dha tin na dha ge dha dha tin na dha ge dha dha tin na ta tin tere gida ta gidigina ta de tin na dha dha ge dha dha tin na dha ge dha dha tin na dha ge dha dha tin na ta দেখ গো রাধা মাধব রঙ্গ দেখ গো রাধা মাধব রঙ্গ মধুর মিলন মধুর মিলন মধুর মিলন যুগলঙ্গ দেখ গো রাধা মাধব রঙ্গ দেখ গো রাধা মাধব রঙ্গ আহা কি নয়ন আনন্দকারী আহা কি নয়ন আনন্দকারী ঘরে সদামিনী লীলা লহরী ঘরে সদামিনী লীলা লহরী ঘরে সদামিনী লীলা লহরী দেখো গো রাধা মাধব রঙ্গ দেখো গো রাধা মাধব রঙ্গ dha tin ta tin tin na ta ta tin ta tin tin na ta de tak dha dha gidigina dha dha tin ta tin tin na ta ta tin ta tin tin na ta de tak dha dha gidigina dha রাধা মুখ পদ্মে কৃষ্ণ ভ্রমর ইচ্ছা সুখে মধু অস্বাদিকার রাধা মুখ পদ্মে কৃষ্ণ ভ্রমর ইচ্ছা সুখে মধু অস্বাদিকার
মাধব অঙ্গ। After the duo presentation, we present the concluding item of the evening by the artists, by the disciples of Nritya Dham. And this dance is choreographed by Dr. Subhasri Patnaik. The artists will be presenting Shapta Devi, that marks the 7 incarnation, the 7 manifestations of Goddess Durga, of Devi. And those 7 incarnations are Brahmi, Maheshwari, Kaumari, Vaishnavi, Varahi, Indrani, Chamunda. And in these 7 manifestations, Devi gives benedictions, gives blessings to her disciples, to her children. And this will be enacted in this Sapta Devi, which is choreographed by Dr. Subhasri Patnaik. The music composition is made by Professor Ramahari Das, and the rhythm composition is made by Guru Dhaneshwar Swami, and it is in Rag Raga Malika and Tal Tala Malika. Presenting Sapta Devi by the artists of Nritya Dham in a group. वैष्णवी तथा वराही इंद्राणी सप्तमी माता सप्तमी माता सप्तमी माता। चतुर्वक्त्रा चतुर्बाहु संयुक्ता हेमसन्निभा चतुर्वक्ता चतुर्बाहु संयुक्ता
हेम सन्निधा दक्षिणे अभयशूलं च वरदं च क्षमालिका रक्तपद्मासनासीनं हंसवाहन केतुका रक्तपद्मासनासीनं हंसवाहन केतुका जटामुकुट संयुक्त पीताम्बरधर वर ब्रह्मणि हे बमाख्यत ब्रह्मवृक्ष समाश्रित ब्रह्मवृक्ष समाश्रित ब्रह्मवृक्ष समाश्रित ದಿಂದಾ ದಿಂಗ್ ದಿಂದಾ ದಿಂದಾ ದಿಂಗ್ ದಿಂದಾ ತೆರೆ ಕಿಟ ತಗ 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 ತಾ ದಿಂದಾ ದಿಂದಾ ದಿಂಗ್ ದಿಂದಾ ದಿಂದಾ ದಿಂಗ್ ದಿಂದಾ ತೆರೆ ಕಿಟ ತಗ 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 ತಾ ದಿಂದಾ परस्वधं शूलं परस्वधं क्षुद्रदुन्दुभिनुकरटिका क्षुद्रदुन्दुभिनुकरटिका वहन्ति हेम संकासा ध्येयमाहेश्वरी शुभा ध्येयमाहेश्वरी शुभा ध्येयमाहेश्वरी शुभा जटित जटाजुट सुशोभित किरीट अंधकमारणे कारण तारण अंधकमारणे कारण तारण जय विनाशिनी माता जननी जय माता जननी चतुर्भुजा त्रिनेत्रा रक्तवर्णा समन्विता सर्वा हरण संयुक्ता सर्वा हरण
উদম্বর দ্রুমাসি কৌমারী 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 যেতি বিখ্যাত কৌমারী যেতি বিখ্যাত গরুড় ধ্বজ সংযুক্তা গরুড় ধ্বজ সংযুক্তা বৈষ্ণবী বৈষ্ণবী বিষ্ণুভূষণ বৈষ্ণবী বিষ্ণুভূষণ বৈষ্ণবী বিষ্ণুভূষণ रक्तवर्णा किरीटिनी शक्ति वज्र धरा चैव शक्ति वज्र धरा चैव शक्ति वज्र धरा चैव वरदा भय पाणिनि वरदा भय पाणिनि
केशाच दीर्घजिह्वा ऊर्ध्वकेशाच कृष्णका कृष्णदंष्टिका निर्माशा व्यावृतमुखी चण्डी चण्डी खण्डेदु मण्डिता शिवारूढा कुशोदरी कौशिका रोहिणी वासो चामुण्डा भगतुका चामुण्डा भगतुका ನರಮುಂದ ಮಾಡಿಲಿ ರಕ್ತ ವರ್ಣ ಚಾಮುಂಡ ಗಹ ಗಹ ಪಾಸಿಲೆ ಲಹಲ ರಸನ ಸೂಳ ಕಿತ್ತ ಕತ್ತಿ ಖಂಡ ಧಡ ಧಡ ರಕ್ತ ಚಮ್ರ ಅಂಬರ ಭಾರ ಪತ್ತೋ ಪೀಠ ಪರಿಸ್ಥಿತ ಜಯ ಜಯ ಜಯತಿ ಚಾಮುಂಡ ಪ್ರಚಂಡ ರೂಪ ಉದಂಡ ನೃತ್ಯರಥ ಉದಂಡ ನೃತ್ಯರಥ ಉದಂಡ सप्तदेवी नमोस्तुते 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 नमोस्तुते. We are extremely thankful to Eastern Zonal Cultural Center, Kolkata, providing sponsorship to present this evening. And before we take leave of you, we would like to request you to be tuned for tomorrow's program, which commences sharp at 7 o'clock on Facebook and YouTube. Thank you. Good night.